Din ka mo, ma'am. Cathedral po kuya. Tapos siya, Kape Bistro kuya. asa na siya nga street? Dali sakay man kay init. Asa yun ang Kape Bistro? Nakadungog ba ito, ana? Pero wala ko. Malakas sa Comedics po kuya. Ay, oh, sige. Itudlo lang ko paliw. Okay na. Thank you. Sila pa masaya. Oh, libre naman, ma'am. Hello. Check mong gamit, ma'am. Happy Sunday, ma'am. Libre ra. Oh, naga-libre sa kayo kada Domingo, ma'am. Oh, ma'am. Kada Domingo lang po. Naga-free ride ko. Yes, ma'am. Kada Domingo lang. Sige, good luck sa eskwela, ma'am, ha. Sige, ma'am. Ingat.